Hello everyone! Welcome to my video. My name is Tantanya Angeles Gucon, El Masahista e-blogger de Barangay Putik, Zamboanga City. I am totally blind. Chenio ko sa habla con ustedes. El mga chenenovia y mga chenenovio. Ustedes ba mga nobya y nobyo, deberasan ba gayot na tiene ustedes amor umoy otro? Na deberasan lang, el mga nobya, kung ta explain or tan advice, el mga nobyo, no matamen ustedes rabya dayon, tadalya lang gani advice rabyaw pa. Hindi dapat ansina. El mga nobyo tamen, kung tamira ya ustedes, malakara ya kara dito yung nobya, dapat hindi na dapat para mansulsulki-sulsure ganya kireganya pa. Sabi gani rabiona, ay pikura pagat mandamang pikon, so arase, ko sa tapa sa tampelyahan, tanrabyahan, kabar liga na orada, hindi nat masta intendihan. Chene lang ko saya habla el novio, mali ya para na nobya. Abay el nobya tamin, kung chene tamin ko saya pwede uwi, duele dayo na heart. Na de real ese, ko sa klase se relasyon, kung ansi na lang man, kung sabi ustedes intende na unoy otro. Dapat hindi. Sabi ustedes, na un relasyon, give and share. Share and give. Kosa ditiyo problema, man share to na ditiyo nobyo. Pati na ditiyo nobya. Ansi na lang se para hindi bungka de ustedes sa relasyon. Kasi kung hindi ustedes man intendihan, alita queda grande el problema. Para iyo con ustedes, aregla lang se el problema, un rato lang man se. Lambing-lambing, sweet-sweet, man agalango, man langga-langga, lama-lama, baby, love, honey, so sweet. Wansi na lang man, na man si problema. Todo kita mga hente, hindi man kita perpekto. El Diyos gani, ta pwede le man sorry ka naton. Kita pagaha, hente lang kita. Once again, my name is Kuya Tantan and I am totally blind. Maraming salamat po. Have a nice day. God bless you all. And ingat po kayong lahat. Ito ang vlog ko ngayon. Salamat po. Mua mua chup chup.